Lamsugajatama Swrangchati, Kokborok Koktwma tini nor migito ang hiran deforma, tini ni Kokborok Koktwma ungka. Hasyo sarbumbuno corona virus managaitongo omhaike hasini khorokte Koktwma bo corona positive mandaka hache hapani bokhtui bubagara khor agurini press kabo Koktwma rukni sakka honi bagai wansugoi antigen test khajaka osani pandawa khorsa sakduk bedekni sebok saka jatono khorsatai khorsa ba hasake tongnani bagoi Tidak pernah kami. Oh. Advice tadi. Berapa? Guys tadi. किधर है भाई हमें तो लेते हैं সাংবাদিক টেস্ট করে নাও একজন কুকলে এটা কতদিন পর্যন্ত চলবে এবং তাদের রেজাল্ট খুব সুন্দর এটা যেহেতু অ্যান্টিজেন টেস্ট আমরা আধা ঘন্টার মধ্যেই টেস্টের রেজাল্ট দিয়ে দেবো আর এই প্রক্রিয়া কতদিন চলবে যতদিন না ত্রিপুরাতে করোনা কন্ট্রোল আসছে পর্যন্ত চলবে আপনাদের জনসাধারণ কাছে কি বার্তা দিতে চান সবাই সাবধানে থাকুন সরকার যেগুলি নির্দেশ দিচ্ছে পালন করার জন্য এগুলি যথাযথভাবে পালন করুন সবাই মাস্ক ব্যবহার করবেন হাত পরিষ্কার ধুবেন ভালো করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করবেন এবং সরকারের যে নীতিমালা বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয় সেগুলি যেন সবাই আমরা অনুসরণ করি আপনার নামটা সঞ্জয় দাস Para hakotor ungka hubal khayo chanai hakotor hinisini jago hubal khane rokni babana samung sarbumbuno manai tongo Baur hakotor hukbar khaisanai hakotor hinisini jago hukbar khaine rokni bagina sung salbrom samung masawai tongo hukbar khaine rok hukbar khlaikesi jeng joto samung rok masao fiaba khoroksapano borokni bagai wansungnai gerei hapangni chuba subo aboni bagino camera bwskango phai khorang tisana no karei te mungsa lama gerei hasteo hapang selaijaka ksak pali thangai gulapi pali phaika hastini tongko sunglukoro bai baksano hukbar khaisanai rokbo imang nongmani hasteo ketal hapang phaike borokni talika kisa sigle selaijangnai hinai fiaba hukbar khaisanai rokni imangno tongsoksiwo ketal hapang khamani nijisar tal lai thangka fiaba mungsa hukbar khainjarangno chobasu hapangni bwkhaktei manyako hinai koksil jaka ketal BJP IPF tini bayapni hapangni hukbar mantri hukbar khainjarangni bagai hamkraini bagai juda juda samung butang yagon harmani fiaba kesak pali kormo pali kekrang gulapi pali hinai omo haikemesi hukbar khlainai rok borokni manthai soktani tebosi haksalo thanani nanglaisibo Bilonia Rasnagor Blockni Josmura Ponchayni bisingo tongnai gobangkok lukrokno hukbar khbai kringjak fiaba tabuk phano hapangni bisingtei mungsa subasu mangyako hinai koksil chaka khnawi nadi hukbar khainarok tamosaka আপনার কত জমি আছে একটু বিজ্ঞানী হ্যাঁ
এইভাবেই করতেছে, এইভাবেই করতে আছি নিজের খরচে। নিজের খরচে। এখন বদলা হয়েছে, এখন স্যার 350 অনেক ভিতরে ধানের দামও নাই। এই যে লকডাউনের এখন চলছে, এই লকডাউন পরিস্থিতিতে কৃষকদের তো কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সহযোগিতা করতেছে। এখন জিনিসপত্র দাম হয়েছে স্যার, আমরা বেচতে গেলে কিন্তু আমরা দাম পাই না। সরকারের থেকে তো নিতেছে, ধান তো কিনতেছে। সরকার থেকে ধান কিনতে আসে, এটা ব্যাংকের মাধ্যমে বলে হয়, কিন্তু আমরা কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে গেলে ধান দিতে গেলে কিন্তু আমাদের ধান নিতে না বলি কয়। আপনাদের ধান নেয় না। না কামও নাই স্যার, এছাড়াই আগে পাম্পলাম আমলে সার ওষুধ দিত, এখন তো পাই না, বীজ ধানও পাই না। গেলে নেতারা নাম কাটি দেয় বলে শুনি, কিন্তু আমরা গেলেও কিছু পাই না। পাম্পলাম আমলে অ্যাভেলেবেল বিডব্লিউ পর্যন্ত আইয়া দেখতে যাইতো। এখন আপনারা এসআরআই করতেছে, এছাড়াই করতে আছে স্যার। এখন পর্যন্ত কিছু পাইছেন না? না কিছু পাইছি না। এই গভর্নমেন্ট কিছুই দিছে না। না এই এলাকার নাম কি? এটা জসমুরা পঞ্চায়েত আন্ডারের চিকনতলি। প্রধান মেম্বার কেউ কোনো কিছু পায় না? না প্রধানের কি নাম বুঝতে পারেন? গুণেশ্বরী উনিশশো কি? রিয়াং। উনিও আপনাদের সাথে কোনো যোগাযোগ না করেন? যোগাযোগ করে নাই। আমরা যোগাযোগ করলে পার্টি অফিসে মানে যাইবার লাই কয়, নেতারা কি বলে সেগুলি আমরাকে বলে। বড় কারিব তে খরসা হুকবার খাইনাই দিনবন্ধু রিয়াং কক্তমার বসকাঙ্গ ফাইসাখা ওয়াইরে ওয়াই চুবাচু সাनै জসমুরা পঞ্চায়েত থাঙ্কা ফিয়াবা মুংসা চুবাচুনি ইয়াক মানলিয়া হিনি শাখা আশক সিমিয়া মুং তঙ্গিব মুং তানি রিজাগো হিনি ককশিল চাখা খানাউই নারি চিনি মাংপ্লিও তাম শাখা মানে আজকে প্রায় 28 মাস মতন হয়ে যাবে, কোনো কিছু হয়েছে না। আমরা মানে কোনো সুযোগ সুবিধা পাইছি না। বদলের উপরে আমরা বদলের সঙ্গে আমরা মজুরি করি, নাম চলন লাগে, কোনো ধানের কোনো দাম নাই। আমরা এইভাবে সব সময় এইভাবে সরকারি সাহায্য নাই, মানে এইভাবে আমরা দিই মজুরি, আমরা সব সময় এইভাবে চলন লাগে। ধরে যাইলেও সার নাই, এছাড়াই সার হইলেও পাইছে না, আগের মতন সুযোগ সুবিধা নাই। এইভাবে আমরা হয়রানির মধ্যে আছে। এই সুযোগ আর কি আমরা এইভাবে কেন্দ্র বার হাকতর হাপাং খবর খাইনের উনি বাগै जुदा जुदा सामुं butang yago naharmani fiaba सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हिनि साजाकफानो bar hakotoni khokbar khainarok bai विश्वास गार ख्लाइजाका हिनै सावै तंलाइखा हास्तिनि तंक संलकरो सारग्रा हांखर डिजिटाल मेनेजमेन्ट बेटेकनि सेबक एबा 9 बेटेरियन टियासारनि बिरिन्दियाराव कोक्तमा मानै सालथामब्रोमबै खौवा कलाइजाक सुइनति साका पातिमा भारत चन्द्र ब्लकनि सुभाषनगर पञ्चायतनि चुरु देबता तिलाव जुवान रकय मंगनारखा आमथनि दुखरकनो फाइनाय सालो खौवा खरपनानि बागै जल्दी कर है कि उधर नजदीक नहीं है फिर नजदीक है का रुक फोटो पकड़ के रख सुनना नहीं নম বাহিনীর পক্ষ থেকে আজকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম এসেছিলাম সকালে খবর পেয়ে। তো এসে দেখি অ্যাকচুয়ালি একটা পুরানো না, এটা নতুন একটা গর্তা, এটার মধ্যে কুকুর পড়েছিল। আজকে 3 দিন হয়ে গেছে, বাট এটা কন্ডিশন এখনো জীবন্ত আছে। তো আমরা আমাদের টিমের তরফ থেকে এটার রেস্কিউর জন্য আমরা সব তৈরি করলাম। পরবর্তীতে 5-7 মিনিটের মধ্যে আমরা এটা রেস্কিউ করতে সক্ষম হলাম। তখন মালিককে বললাম এইভাবে গর্তা মুখটা খোলা না রাখার জন্য। আজকে পশু হলো, কিন্তু এখানে তো মানুষ হতে পারতো। তো আমি গ্রামবাসী সবাইকে বলবো এভাবে গর্ত আপনারা ওপেন রাখবেন না, দয়া করে। গর্তগুলো যদি করেছেন, গর্তগুলো একটা টিন দিয়ে কিছু দিয়ে ঢাকন দিয়ে রাখার জন্য। আর আমি আমাদের এখানে প্রেসদেরও অনেক ধন্যবাদ, আজকে এমন একটা কাজে এসে আমাদেরকেও সহযোগিতা করেছেন। আর এটা আমরা
টিমের পক্ষ থেকে, ডিজাস্টারের পক্ষ থেকে, 90SR পক্ষ থেকে মিডিয়া তোমাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। নমস্কার। हरनि मोनागौ हर नांगै थाब्लासोखा खरगनि सामुं तांबाय जानायनि नुखं हरनि मोनागौ हर नाङै थाब्ला साखा खरंनि सामं खायनायनि नखं पाजिमुगु साइमानका शान्तिर बाजार बोखाक्सथिनि बिसिङाव दंनाय बाइखुरा सालथां चाराक बाय आमसायाव रामथागौ रिक्सा इन्डास्ट्रियाव दंनाय खुंनि नुखुंगो हर फुनांका सामं सित्रा तांनाय रखिनै कक्सिल जाजाखा साइमानका हास्तेव हाबां सोलायजागमुनि सिमि सालथां चाराक बाय रामथागौ रिक्सा इन्डास्ट्रि खुलक जागलिया हिनै अमहायनो हिनै कक्सिल जाखा बातनि बुग्रा सपन मुनसि बदेबो साखा लाइथांनाय बिसिसा सिगां सामं सित्रा तांनाय रक हायनो इद बाताव हर फुनांमानि आकगनतै थानाव कक्सिल जाजाफनो मुसा गाहाम बोथाय मानलिया हिनिबो सावै खोनारिखा वाइरे वाइ हापां नायकलनाय रनि थानि पाति मुनतै कक्सिल जाजाफनो मकल रिजागलिया हिनै कक्सिल जाखा কতক্ষণ হয়েছে ঘটনা? রাত্রে 1:19 1:19। আপনারা কি এখানে থাকতেন? ঘরের ভিতরে ঘুমিয়েছিলাম আমরা। তো কেমনে জানছেন ঘটনা? এই আগুন আগুন শরীরে হিট দিছে, তখন ঘুম থেকে উঠে পোলা কান্দে কোনোরকম প্রাণ বাঁচাই আর জানতে। ভিতরে কি কি আছিল? ভিতরে কুলটা আসলো, চাল আসলো, টাকা আসলো, কাপড় চোপড় আসলো, একটা সাইকেল আসলো, একটা সাইকেলটা জ্বলে গেছে পুরো। আপনার বাড়ি কোথায়? ঝাড়খণ্ড সিংভূম বিহার। আপনি ওখানে গেছেন না এখানে রয়ে গেছেন? না, এখানে আমরা রয়ে গেছে একেবারে একবারে যা আইছি তা রয়ে গেছে। হ্যাঁ, বাচ্চা আছে? 3 জন আছে। আচ্ছা, আপনি কি কাজ করেন? আমি ড্রাইভিং করি। আর জমিন কার আপনার? হ্যাঁ। তখন জমিন ধান যে পুরা গেছে, আর তো ধান লাগাতে পারতেন না। এখন তো আর কই পাবো। কি কি করবেন মনে করছেন এখন? আমি কি করবো, এখন তো যা হয়ে গেছে এটি তো নষ্ট হয়ে গেছে গা। এখন লকডাউনে তো এমনি গাড়ি তো চালাতে পারতেছেন না, তো খাওয়া দাওয়া কিভাবে চলবো আপনাদের? এটাই তো কথা। আমি মনে করছি ধান একটু লাগাইয়া অন্তত দুই মুঠো ভাত খামো মনে করছিলাম, তাও পারছেন না? তাও পারছি না। আচ্ছা, ওখানে আপনারা গভর্নমেন্টের কাছে কি চান? সরকারের কাছে কিছু অনুরোধ করবেন? হ্যাঁ, কি করতেন চান? কিছু যদি সাহায্য দেয়। আপনার বাড়িতে কতজন লোক আছে? 5 জন। শুধু আপনি একজনে কাজ করেন? হ্যাঁ। কাজ করে তাদেরকে খাওয়ান না? হ্যাঁ। আপনার ছেলে কয়জন? ছেলে মেয়ে? ছেলে 2 জন, মেয়ে 1 জন। ছিল কালকে রাত্রে? আমাদের এই রামঠাকুর বিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে সরকার পরিবর্তনের পরেই থেকেই বন্ধ। 2টা পরিবার ছিল, ওরা বাট্টার মধ্যেই থাকতো, কিন্তু গতকাল রাত্রিবেলা আনুমানিক 1:20 মিনিটে ওই আমাদের লেবার শেডের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে ফায়ার ব্রিগেড এসে নিভায়। আমাদের যারা শ্রমিক ছিল তারা ঘুমের মধ্যেই ছিল, বাচ্চা সহ, কিন্তু তারা কোনো কিছু বের করতে পারেনি। মানে পরনের কাপড় ছাড়া সবটাই তাদের পুড়ে গেছে। খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে তারা আছে, এখন আমাদের হেফাজতে আছে। দুষ্কৃতিকারীরা গত বছরও অনুরূপভাবে আমাদের লেবার শেডে অগ্নিসংযোগ করে প্রতিনিয়ত এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু প্রশাসনিকভাবে কোনো কিছু এখন পর্যন্ত করে নাই। গত বছর আমরা থানাতে এফআইআর করেছিলাম, এই বছর আবার করেছি থানাতে এফআইআর, কিন্তু প্রশাসনিকভাবে কোনো তৎপরতা এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। অম্পি আগ্রিবর্গ খবজাব অম্পি সারা পঞ্চায়েতনি সাকা গামিও বড়রক সাকদুকমা জরারামন নংজাকনাই তুই হিমজাক রামা জংজার কলাইজা নরক নাইনাইদি অমাং ফিনো অকামি বুসুক কতর বুসুক নাইথক গবংমা নুখুংতঙ্গ অকামিও নাইউই নাইखे অকামিনি বড়রক যতনা কাহাম কুরুং তংনা মাছানা মানুংনা হनै গাमिও हाबै नाइखे साइमानाय अकामिनि बड़रक नि तमु सामु बाहाय अकामिनि बड़रक बुसुक जारातुई जंजार कलाइतং अकामिও खुंनै पाक्कानि रिंकुवा तंगो तंफाना वातुई जरा हुनके अ कुवानि तुई नंगै मैया तुई तरै तुइसानि तुई जत हाबै थांमानि बागै तुइसागानो चिकन चिकन कुवा खरेचे अकामिनि बड़रक तुई नंलाय मा तंलाय जाओ आबहावा वातुई फाइके हायनो हाय तुई तरै नंजाना तुई माया अंगै थांगो 200 মিটার 300 মিটার হাতংনি তরাব অংখरै তুই খগনা মাথাঙ্গো অকামিনি বুড়িরা
অতি নুখে বসুক জরা তুই সেরমা সিনচা ইয়ংসা কুকসা খিজাক আবনো সে অকামনি বড় নংলাই মা তংলাই যাও হুনকে চেরাই বুসারক তামো অঙ্গই সাখামি বহক সাইয়া তংনাই তুইসা কিনাरनि তুইসি নংলাই মা তংলাই যাও অকামনি বড় পাইথক অকামনি খরকসা মং প্রাম জয়রিয়াং নংজানাই তুইনি জংজানা তুই কক্তমা থুমনা সাইখনারিকা এই কচিনি তাবুক নাই নাই দি যতন নগো जों अब তুইনি অবস্থা जोंनि তুইনি অবস্থা ভাই তুইসা ভাই अब जों कुवानि जे खायै नङो ओंखाय वाति फैखांखाय अरनि तुइ जे आबर्जना फाइमानि यांनो थुम हाबै थाङो ओंखाय उ तुइ नंनाय राव जोंनि कायसा जों उ कुवा दुइटा तिनटा कुवाबो जों 16-17 परिबार दङ पाट खाय जों खायमानि आरो 16-17 परिबार तुइ नंना ओंखाय बुरैरक गोबां मा लांगा हयै फैखांखाय अब तुइनो पुरानो वास खायखायो वाइसा खावखांखाय वाइसानो वास मा खायो अब हाय अवस्था हायनि बागै उ तुइराव जों अब तुइ हायरावनो नङै बाक्सा जोंनि बहबु सानाय दङ बुखाबु सानाय दङ निनि तुइ हामिया जे आइरन अब तुइ जों नङै मा दंलायो हायके नायनाय दि जतन नगो जोंनि क सर तुइसा अब वाति गोबां फैखांखाय अब थुमनो yang दिगे हाबै थाङो yang हाबखांखाय जों तुइ हामिया मा नङो जे आइरन नां मा नङो अब हाय अवस्था ओंखाय उ तुइ खौमो बहायनो 1000 मिटार एबा 1200 मिटाराव 700 मिटाराव लांगाबाय फायफायो आरो न तुइ वास खायखायै जों मा खावलायो अब तुइ हायके जों मा दंलायो एबा मा नंलायो जों अब हाय अवस्था kai iko tei bunai di oros miya yang bucung nai phelika sarsung ba yang tei iko yang saka lokhi chung oro kaisa para 7-8 para tongo ar kaisa chini salka para hi hunjaka gai abro chuno kaisa 2006 chuno oros tai khaijaka tau porjonto sorkar babe kuno chini সম্পূর্ণ তুইন বাগৈ ইলেকট্রিক বাগৈ বিভিন্ন লাম বাগৈ চিনি তাও পর্যন্ত সাকসেস নিয়াখো চিনি আগে যে 25 বছর বামফ্রম সরকার খাই দंमान दिन ও দিনবো চিনি সেম অবস্থা তাও বহাইনো চিনি যে 2015-16 সিমিও সরকার কাটাল ফাইকা जों সরকার কাটাল তো বই जों শান্তি সম্প্রীতি খাইলাইনাই তেই চিনি अब অবস্থা কাহামলাইনাই হিনে जों এলাকা যতন जों সরকারনো বুড লাইখা চেঞ্জ খাইলিখা সরকার আগেনি যে 25টা রাজ্য 25টা বছর সরকার চালাওই ফাইমানি আবো বরং जों हामलिया नै तै परिवर्तन जों काटाल सरकार तो वही फैका बरं तु माने जों ताबो 2015-16 सिमी ताबो 20-21 रानिंग चलै थांका ताबो पर्यन्त चिनि कुनो अवस्था करी हाइनि बागै जों नायनाय दि जतन नगो ताखुराव जतन जों तैयाबो हायके जों मानुलायो तै हामिया मानुखांखाय चिनि रुगि मानजानाय ओंखे ताबो एमनै सेनेनि रुगि हामिया जत तै आसल 1 नम्बर ओंखे तैयोनो जोंनि लामाबो आतै हायनो अवस्था आसंता के बोर्ड नि सिगां नंनो जे ताबन रंनि एमएलए रक फायै बोर्ड को प्राय खायका हायरिना रक तैनि व्यवस्था खारिना है सासा अब अवश्य सावो जोंनि ताबो इलेक्शन नि सिगां अंखाय बराव कायसा फिल खायै कायसा जों जनगण जों अब नराव जोंनो बोर्ड खांखाय जोंनि नरन बागै तैनि व्यवस्था नाय तै इलेक्ट्रिक नि व्यवस्था नाय लामनि अवस्था नाय সম্পূর্ণ নরন হাইকে খাইরানাই হিनै সাও তাও পর্যন্ত जों প্রায় 2 বছর মতো রানিং থাকা সরকার কাটাল তাওবনো খাই সয়াকো সরকার ফামানে ইয়াগর তিনি সাগরা ফাইদেনা পেকে যে ননি এমএলএ নেতা রাফানা এমএলএ ফায়াকো ওয়াইসাপন ফায়াকো নেতা ফাইনং কামিরনি অবস্থা বাইরে দं সুসুং পেকে সুংফায়াকো ওয়াইসাপন সুংফায়াকো বিধানসভা নাইকে ফাইনা বিধানসভা লোকসভা এডিসিন বুসকাंखाय বরক কিসা কাওই খাইউতা চংমারি ফুসিমি নং কামির বড় মুইতমানতা ফাইদা जोंनो जे बुदनि सिगां अंखाय किसामसा जोंनो मुइतमानै निनि साफायो आबते हायकाव दैनि बागैफो अवस्था तंनाय हरनि बागैफो अवस्था तंनाय लामनि बागैफो अवस्था तंनाय आते हायरके जोंनो साफायो अम्पि बाय सुसा ननो रंनि कामि अम्पि बाय औ सालकादा 9 किलोमिटार 10 किलोमिटार होनाय 10 किलोमिटार लाम हामिया दा सरकार थाने ताम साना मुसुङरो जों सरकार थाने सानान मुसुङो जोंनो दैनि जे बराव इलेक्शन नि सिगाङाव सामाने जों दैनि अवस्था खायरेनाय जों बरावनो दैनि बागै सानान मुसुङो दै लामा सम्पूर्ण लामा खायरेनान मुसुङो सानानि आबहायता नों काम स्कुल न बरतो दं स्कुल त दङ ताबो जे चलै दङ हायपानो जे लकडाउन नि बागै ताबो जे लकडाउन उङै थांमानि ताबो चले लियाखो
টোটেল 120 পরিবার নে মুখে আনমুখে পরম জয়রিয়া অকামি ও কামি সালকাপারা এয়া আং তমান কে লটা হামপারা অকামি ওংখা অমরপুর বুকা হাসিনে অম্পি আদ্রি ব্রগ খবজাক অম্পি ছড়ানি পঞ্চায়েতনি সারকা কামি অকামিও নংজানে তুইনি সিমি জংজাইয়া অকামিও যেতই খংসারা নৈছি নুখুংতঙ্গ লাইথানাय बिसिजा सिगां सारका कामिओ खंसा जायजर तंगमानि आबो बायथांगा अ जायजर बायथांमानि बागो अ कामिनि बरराव बयनि लामाते चिहिमै मा तंनाय जावो आबो जरा जरा हुनके वाफां बफां बरे रिजागो अ लामाते ता हिन्दी हिनै अ जायजरनि बागो अ कामिनि बरराव वायरे वाय अम्पि आद्रि ब्रग रगो सिमेंग्लाय रिका रिफानो रिफ्रुसिमि साजागो सिनांबाय रिवानो हनै फिया बिसेसा लाई थांमानि यागुलबो ताबो सजराते सिनांबाय रिजायाखौ अम्पि आद्रि ब्रग बाय अ कामि 12 किमि हाय अंगानुम संमानि फुरुके अ कामिनि बररकनो बाहाय दं बाहायचा मुइतु मानजागो आफुरके कामनि बररकनि जोंजने ककनो खनावो खनाके सावो जंमानि पाइके थिखलायरिवानो हनै फिया जंमानि पाइख्या कामिनि बररकनो पगै थांगा अ जोंजा दाबोनो जोंजाया याक्सि हापां तंफुरन सिमिनो अ जोंजा ताबो सजराते बररकनि जोंजार थाखलायाको बाम आमलो उंया हनै राम आमलो तो बमाबो अमाहायनो हापांनि बुखाक्ति नंजाना तुइ हिमजागने लामा स्नामनि जायगानि बागै जोंजार कलाजो अ कामिनि बरराव आबोनि बिसिंगो जा हायं हाकतर गोनाङै कोरोना भाइरास हनै हासेव लकडाउन खलाय रिजाखा अ लकडाउननि जरावा तेबसे जोंजार कलायसो अ कामिनि बरराव हुक खलायै मैखुतुं थाइखुतुं काइमाबो हाति हाबारगो तराङै फालिमाया आगियो मैखुतुं थाइखुतुं सिसे फरतावा आसुके फालिमायानि बागै तेबसे जानानै नंनानै जोंजार कलायसो अ कामिनि बरराव केबो साखामिया उंखावनके थानतया फातयानि बागै तलांमाया साखाम नगरगो पाइथागो अ कामिनि खरसा ताखो मुं बिलचन्द्र रियां बरकनि जोंजानति कक्तमा थुनादुना हायनाय सायखना रिजावखा चेनेल नो चुं बेलाय हामबाय चुं ब्रनो चिनि लामा हामया तुइ माइन थौया नो चुं ब्रनो रि बे चुं फैबो ब्रफो चुं नो चिनि बा ओ माचे मान्य जब अदिंक्लाय तुने नो चुं नो तुइ बेराय फुआ चुं ब्रनो तुइ बेराय बे फुआ चिनि लामा से सार नाय दे अवस्था चुं नो 2013 14 नि सियो चुं नो लामा खेरियामो आबो नि 2 बছর प्रायले चुं बनो व्यवहार केबे कष्ट मस चुं समयो मखायु समयो कासावगे चुं चाल मिलायो तुं आबो जे बायथा तुइ तोरबे बायथामनि फिसियो तापेन्ट चुं नायफे के जे बुद लानायनि समय विधानसभा 18 सिगां सेओ बजे न लामा सुयामा लामा हामसुयामा तुइ हामयामा आबो दै फरिफायनाय पुरा चुं बिस्कामो चुं सासेस खेरिनाय हो कता जदि बुद बुपायहा ताओके एमएलए सासे फाइसा सिनाया सन्था चुंनो अमो दनरनो मेन रुट ए बनो मेन रुट सिन ताओ बेन लामा तिसे चुं काखुय माहिलागो ओ बेनि बेरारो समय के गाड़ी लाम चिकन बा गाड़ी रो को के बेरारो बायो तुमांगो आबदिंके चुंनो हिया ओ समय सब बुफारो से सबै रिया ओ आबो सासे चुं हिनन बे अला मते खंबुसु नखुन बरराव थांफाय खलायना 120 परिवार बतिसे चुं थांगो फायो मतो हेनो ता हाति हाबारा कम मैखुतुं थाइखुतुं हातिनि बाजार नगम माने तो बाहागे तलासे तबो आखो ताबो उबो ताइसी फाइमते मुखाइबे बेपारादे दुमसामा फायो ओंखे उ ता बरन सो फाइखानखो ओ 1 किलोमीटर पे तो हिये नाइसो मा कालायो हाय अवस्था छ हे साखामिया रं खाके केबो साखामिया साखायांखे कोनरगन गारि अटो रं बेले जिसादि थांले मे गारि कतर बंके तिलां थांनि गारि कथन के हाबे मेता हामेयता आहा हन बागनो चिनि तुइफो अवस्था गारि कतर हामेया हि साजा ओबा गाबनो चुनो तुइफो ओबर से चिनि ओबो तुमा हिनाय वाटार ए याबर से चिनि ऑफिस खाइते तुइ जुं जानो तुइरि आनिमा इनके बा बरो चुनो बरो कैसा तुइनि को बसाइ दे मैदे चुं बरो चिनि 120 परिवार काबारनाय पाइसे फपाया आदा लामा से सोया 20-30 परिवार बेसी बुसुं खाव ब्रिज बाय माने बहुत 3 बছর का सर तापिन तो के मुले खयाबन ताबन जेननो एमएलए बहुत नि सिगां नुनो फैखाबो तुमानु एने बरो नाइजा से सर आफरे बहुत फाइ माने रो फाइजानो फैखाबो बरो फाया ओ स्टिल ब्रिज जला फाय थांखा नों कामेराखौ हाबैनाय नों कामेराखौ थांगा हाबैनाय आरो आबो बुद पाइमन उले थायाको ता बसखौ एडिसिजन मारे फाइका हेंगे तसे फाफैने बर नों कामेराखौ आबो तो सामैया फाइने दे सामैया चुं आबो बुंबाय मालाय बुसुंलाय मैया चुंनो के सिसे सिनिया जाफु सिमिसे सिनिनाय माने सुदूर बो सरकार सिमिया जे आगे लाइ थानायबो हाइनु जे 25 बছর जे चालु सिगां सिमि हेंगे सिनिबो थानो ना हाइनु चुं सुसे जों जीवाबो जों हाय के चले साफायो इनके बुफु समय चुले काहामनाय जोंबो बेनि हाय लामा काहाम हिनचु बे हाइनो
Ingke tui kampo bini nuk lawa tengki tu mun u ingke to bak sale gori bro ba tengki khaiye tu kume ya phono kelsa ke nile parawa 100 parba songsa sonele khaila mene bile e aba hai khchu khatu ingke aba chin thile aba chukuno de bosta sikuru aba hai bosta chin এটা নাম সরকারের তাম ছানা মছ লামার সরকার মা চুঙা মানো সাই মিচুনি তই মাই থরি থো বলামা চুন বনো কাহামকে চুনো সাসে খাইरि থো চুङबो सानचु सरकार थानि चु अबो सानचु নারা নং কামিনি গো সেপন অফিসে কো থাংনা সাইকে চেন লামার খামি রাখনা दर बार बार ब्लॉग हुई तो जे सिलेमान जरा दर गास तफ खाय खाय एप्लिकेशन सर पर अब कुन खाइनाय न साजा उ अब बुक तो जागा जों सो अब तो जों साइ তারপরে এসডিএম বিডি র সেপন ফাইনে ফেলে एसडीएम के फाया ओ वाइसा पीडब्ल्यू दिन एसडी फाइ ना अब कि तुमा जानि बा साइ थांग जों साइ ब्रो से बनो से खाइमा हिमा तो उनके जे खाइने रो तुमा नु याको ब्रो बय हाके हिम तंत नाव जे लामते हिम जे जों हिमति न हिम अब हाइ से जिन रो अब जुले bo hai brum ko bo din sro bon se ke chung bu di sabe phai mo chung pho se emle 10-15 বছর ka ke to pho se chung bo chung chana nungna to chini ব্যক্তিগত chung ma chana chung le khakri pora kri bru ba ke ar pho chini sujug subidan ba ke tel asol ke ek number lama tu hor bos la ke bru ni langma han ba ke abo se kuno kri ke je bu le sai le yo chung mari bu chuna si sai bu खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु खु फायु हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगमति तमुं केबनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंके स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेराय रगमति पान्दा रायनाय Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91381230569 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro. जेरं इंस्ट्रक्ट खाने बागे बनाजा बर थांनाय साबन थांनाय साबन सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला चुखलाय फालाय थाने बागे बरमनि बागे बुलिनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेबदंगो निनि आने साबा नाव आरिमनो नगो तक्ततै हाबन नगो तक्ततै एबा जे प्रोपना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्रक्ट खाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai koshi nazo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tang nehanba bufro tamro pati uitang kebo shirikya hani bay jora tong chane pajane shak turte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Hamchadi kaham tongdi Northeast hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni chamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano
aguli tongnai rok nogo tongoi na berma bai manano kokto kaisa bai no nogo sopayano gokrung kaham ke tiprasa bai jai khe naikoli snamjak berma kaham aguli tongnai rok ni bagai hambai group mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo packet tei nangi sabai manthogo kaham gokrung berma 150 ग्राम 600 ग्राम 1 केजी तेबो kaham ke sawi mana ke te berma kaham chanan bagai tini sibino kerungsidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group chakma adam complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklom koktang Koktwma busha sinarung ni bagai kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasibo kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai kerung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya robo tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaioi Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingte hatibo waisa khlai juda juda koklo koktang Koktwma busa sinai rok ni shinguro no thumui bori shawi khorangbai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei haini bai jero koklop koktang Koktwma busha no Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busha porimung patani bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jero shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa porimung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yafarnai tei bisi khonoi jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karei bisi bo waisa Kokborok kokrubai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simung honai rok simung sapogai kari jangnai haike Kokborok kokrubai hamjangnai khugrubai kereng sikringo norok lerewi dakti dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai kerengei norok simung hori mankha paithago Kokborok kokrubai hayne kuchu khamplayo achukte manthunu hnei jotono khaka hamte chiba yafaro hambai kaisa dokona kuchuk kotor khaina bagoi dokoni sikla charai rok rungsimo stang umani nango sikla rok tiprasa dokoni thinango kuchung khor khainai kami amje kaham rungsumung thaite thangna sekurumung kaham kori phana sak thalma bai takrai remchini amjok muwa kaham rejar manoi pas khlaika anando bazar rung remchini rung nok tiprasa rungsngai rok kaisa dopano kuchuk kotor khainai bagai dofani sikla chalai rok rungsrungmungo kusang mani nango sikla rok no tipasa dofani thinangno kuchung kwar khainai kami amchayo kaham rungsrungmung thaite thangla sukurungmung kaham kori hunpano sak tharmung bai taklai remchini amjungmungo kaham result manino pas khlakya anando bazar remchini rungnok ni rungsrungnai rok Ananda Bazar Class 12 School ni rungsrungnai rok Class 12 amjungmungo pas angmani bai belano tongthok laijak North Tripura Kanchanapur Subdivision ni bisingo khobjak Ananda Bazar Class 12 School ni rungsrungnai rok final exam o pass angmani bagai belano tongthok laijak tei khasang laijak borok
Tipra sarok kubang kuno kami amchayo tongo bigra nukni mama abni bagi haksalo anguli o thangai rung srung thai ka hamo thangai lekha pora khlai maya hane shaka rung srung nai ro an mungke chorantiri yang apan mungke danonjeri yang kha anand bazar class 12 ano poreo step ke boro sadaro tamani bidaleo poreo class 9 singhe aro no tha ara school no kheta o aran chin pore no ta 12 pass ha exam সময় আছে মানে শরীর পঞ্চায়ে নাই কে exam নাই পসে 3 দিন হসপিটাল থাকি আমা তো আর যেফ পাস কে না হি কাম কে না সতে পরে কষ্ট ন সুযোগ হিয়ে আমা পড়নো মারি হা আচ্ছা নিনি মাম ফালেক মাকে আমুন মা কি আপা কে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নো ওলে খুব পড়ে নাই তো নো কে পাঁচজন লো না পরে ইউ Ke no Swrangchati pore sapai mo Ain mungke dainari yang apa mungke lari flongari yang ke ain para ke SK sermon ain po ang anda bazar tomo inke ang step hancino ro anda bazar class school poreo class 3 cingo inke abun class 3 cin por mono to class 12 to pass ke ha arimi ang class 12 pass mo ebe thai khaksao inke chini family ro phono khaksa ha je ang pass ke mo wa ha be ke jotono life mo be chini aini family ro khaksa ha inke brono samchum bro phono kaham ke je pass khenai ni na bro pho pore ye bro pho pass khemne de bro no pho kaham ke no je porashuna om khari di ye bro no pho maksayo acha no porashuna khemon loge wa tre tamoro de to phaba chamoro de to emne খেলাধুলা inke tangmulumu abodi marol tondo krena Yang Buru Association Central Committee ni President Borom Grang Shontusri yang boshaka to fonoti senani hingga ke lekha sekan sena nango o hayongo borok kaham nani hingga ke rung senani nango hayake mokol tongbo mokol kring nai o lockdown ni jorawo online class online exam ungai tongo phiati pasar rural area wo tongoi tongai roke bahake kusugo kasai manai smartphone kurutei 4G internet maya ti pasa kami rogo ti jaro kuri hne shaka abne bagino yang bro association central committee ni president borom grang shontusri BJP apeti kaza khapono ko kya ti pasa kami rogo jana mone sep sabro dan thuntai online class khaimana tei ke smartphone jotro dan thunai class 12 ni je result on ha abo kha jongke bo chini thiyo chini kongbar ron thiyo kha jongke kha sale kha sa no phayo maike je top 10 list ko chini kongbar ro asu aro no ya tha ke se me hamero le taklen tiki sole umya abdike jong bonu go ke takle ke ekdom kroi khiru tha ar mi abo ni uklo maike situation mode ko chini bro rokono abono tongthio ko krokna ke maike samo hamya ma bodiro ko klaisi mo bisi chini bro umthakna abono bo jorabo result sukhayo armi jungjo to chini bro je chong nao ti bro breke situation jole to ke chini kongbara chini bro roni sakabo breke situation jole to jong abono chi soye jong je song donai ro jong sotha nangnai bodon situation no jong badai laiye bodima jaga jong so rainke jong tong slai nangnai chini mampha je du kosto khiye khu haba khiye klongte klai riye klongte tong ke jong bruce name thoni ungye phono jong chini bangma jaga wo chini region tong region bai jong bo final exam ni sikong phono jong sasuni jong area wo jong awareness ko khiyo ke jong sasuni je jong advice remon jara wo chini bro ro no jong chini bro ro no jong jemem ru jara suggestion ro adimar opasti mati ke bo jong bro no jong suggestion ro riyo advice ro riyo abudin no prai jaga ole chini bro ro bide pura ma kham yakin ma purbin ken hami pass kemi pia phono sasoni sale career mane snamdi mani ko adale pass pai hapti kero chini bruce name thoni dio ke brang ni dio khakjang mutu ko khasa moro miaron chiyo ba tini ro phadir ko jong mai soha ke jong aste jong tang tong chini bruce name to jong chini bro no break and jora wo jong education no jong chu gari mai nai
जों जोंनि सेन्ट्रेल दैयाव बा जोंनि ब्रुसनाय थन दैयाव के जों ताङै दङ जेमै मन्दिराव के बुसकाव फनो जों ट्रे जों सिस्टेमेटिक न जों लाइए ताहा जोंनि ब्रक न परिमुं दैयाव ताहा बेके हाबा कारमेनो आबरखौ जों लाइए दङ Abni logo usun organization buru sunongthai mod central committee ni vice president Swrangchati yang bo taklai class 12 amjok mungo topper list of kroksa punati prasa kerni bagi khadu mani koksaka taklai ni result of kroksa punati prasa topper list of keri hunpano phani salo ti prasa reng sengnai ro topper list of kusu karan uthun hunai kok kesarka buru sunongthai mod ni yasukasko ini Tripurani ti prasa jini Tiprasa ni cahara school no tunai college no tunai student rao rono angkau champion as a young association ne hoye mai ke tao je education system chin Tripura wa bare ham yang to recently chini 10,000 something teachers ron je problem bol joto sio abo teachers ron je problem mo abo effect chung no mai to rural side je tunai rural spot to ke chini sti ron pang to chin Tiprasa ron ke chine area wo ke master short jo abo browse kang tungfun tungo ke tungfun ko se chine ke ha school lo romdi student 200 ke abo school lo teacher ro beshi ke group aro bosoro se kintu town area wo shahar area wo jomare ke 9 ta ke arole ke ha school lo student jodi se 500 angke teacher pona ro 100 rokau akami chini NS education system chini rural area wa hamya bon bawa ang Tripura government no ang request kiyo bono sisale rural area abeka urban area lemon town area bono equivalent kike hamna ya machongo teacher ni distribution no akhe chini jes nune ro no ang ko chanchumo ke ma ke nadi takuno chaharo student ro naro se dofan ko future chini han kono future din family kono se future naro jodi se beshi bodin ma hamya ma jemon drug addict de ha ba ha ara akhuno ye betake naro ni jibon no nosto ke ake nin family nosto nai nin jati kono nosto nai nin ha kono nosto nai jojo to shi to ta Tripura ni je condition bo condition ni to overcome ke nai ke jojo to sudo united chung sayo asu bai pong paya chung education ko chung mas samuno di education level chung lo angke bino chung fight ke pai paya na akimi chini bro no ang chin Tiprasa student no lekas no to no ang kau chen juo joto chung mai na nin family no construction ken chung ode no nin desono nin hano nin do fan construction ken na nai abon ba ni no responsibility lai le kapora opore na अच्छा यो ke mahabata ke samchu tumo tumo oke maike tao je bo worldwide je pandemic chole tumo covid-19 bo covid-19 ni pandemic imsio lockdown nge jo to chini Tripura ni chaharo no tunge online class je kelemo sudo Tripura ya all over the India ono online me no kelema tu boro angkau samchu mo ke the government of Tripura no ang request kimchuo mami ke online class khenta angke joto ni smartphone ke hato no laptop ro jodi kri binam ko tablet ro kri ko minimum ke smartphone tu no abo kintu chini rural area wo chin Tiprasa tumo area ro chini ya smartphone kri ne beta bang jong jodi percentage jo nai ta angke 70% student ro ya smartphone kri student ya wo ma even phamma phani ya smartphone kri akumi jodi se Government of India, Government of Tripura, jotono equal ki education level tu sathani chunghang ke chini rural area tonero gorib kangalone chaharono smartphones kan provide ke nanai ar ki education level le similar ki chungna maya nai government bokau sikla da se tofone thina lekha pora ni bohor tofono kusu khai wa thai de manai haini bagino phane shalo lekha pora wa tebo ka ham khaina bagai te pasal tofono kok kesar kha tai ruai rekha YB tai BSM committee ni adong ro